در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائی بہنوں اور بچوں، جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں، مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش عید نہ آئے۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے۔ بسا اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا، خواہ یہ التزام عملاً ہی صحیح جس سے دوسروں کو یہ شعبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، درست نہیں۔ نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر تان کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں۔ اس حوالے سے احتیاط لازم ہے۔ عید کا دن نشاط و سرور، فرحت و خوشی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا، اس میں خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ تم نے جی لگا کر مہینہ بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں بسر کیا۔ اس کی خوشی میں رمضان مبارک کے ختم ہوتے ہی یکم شوال کا دن تمہارے لیے فرحت و خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمین کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان مبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی۔ تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا۔ تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اسی لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ان ایام میں خوشی مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ نے ان کے عوض ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعے کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز واجب ہے۔ جو شرطیں جمعے کی نماز کی ہے وہی عید کی نماز کی ہے، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھایا جاتا ہے اور خطبے کا پڑھنا اور سننا سنتے موقع ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں، بلکہ آفتاب بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوں۔ جب سب جمع ہو جائے تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائے اور ہر ایک رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہے۔ ان زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے۔ اب بات یہ ہے کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا باعث ہے، لیکن مردے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہیں
जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत इनके ऊपर आने वाली होती है, और इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमजान के महीने में रोजे की हालत में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में उससे सवालो जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनहगार बंदा क्यों ना हो। रमजान में इंतकाल उसका हो जाए रोजे की हालत में, तो रमजान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमजान भर उससे ना सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमजान भर उसके ऊपर अजाब नाफज किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपश को महसूस करता है, तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो इसी तरह से जहन्नम के अजाब को और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जब रमजान का चांद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, कब्र से अजाबात को उठा लिया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नज़ूल होता है। ये सारी चीजें होती है तो जो मुर्दा होता है उसको बड़ी राहत मिलती है। रमजान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नम के दरवाजे खुले हुए थे वो दरवाजे बंद कर दिए गए, तो वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह ताला ने रमजान में अजाब हटा लिया तो ईद के बाद उनके ऊपर अजाब नाफिज होता है या नहीं। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अजाब नाफिज नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही, जैसे रमजान का महीना खत्म होता है, फौरन हुई उसी तरह से अजाब शुरू हो जाता है, जैसे पूरा साल वो लोग कब्र में सजा और अजाब भुगत रहे थे। अजाब में वो लोग फिर मुलव्वस हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। बाज उलमा फरमाते हैं कि जब कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो उसे कब्र में सवालो जवाब नहीं होते, और जब एक मर्तबा अल्लाह ताला किसी के ऊपर से अजाब को उठा ले तो फिर दोबारा उन पर अजाब नाज़िल नहीं करता, बशर्ते उसके लिए कोई साले सवाब कर रहा हो या मग़फ़िरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को उसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो नेक लोग हो गए जिनको अल्लाह ताला ने काफी कर दिया कि इनको 2, 4, 6 महीने सजा होगी, बस अब उनके ऊपर सजा नाफिज नहीं होगी। फिर रमजान की बरकत से उन पर से अजाब उठा लिया गया, तो अब अगर अल्लाह ने चाहा तो उन पर फिर कभी अजाब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा गुनहगार है, मसलन कोई ऐसा बंदा है जिसका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है, जो इस्लाम को जानते हुए भी इस्लाम को मानता नहीं था, कुफ्र शिरक का मुर्तकब हो, तो अगर अल्लाह ने चाहा तो उस पर रमजान के बाद भी अजाब जारी रहेगा, और अगर अल्लाह ने उसे माफ कर दिया तो फिर उसे कभी भी अजाब नहीं होगा, रमजान के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह माफ करने वाली जात है। उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। नाजरीन, जब रमजान का महीना खत्म हो जाता है तो रमजान की बरकतें भी खत्म हो जाती हैं। शैतान को कैसे रहा कर दिया जाता है, मुर्दों पर से रहम का मामला खत्म हो जाता है। जहन्नम के दरवाजे जो बंद थे रमजान में, वो रमजान के जाने से खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाजों को अल्लाह ताला बंद फरमा देता है। इन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है कि कब रमजान शुरू हो रहा है और कब खत्म। तो रमजान के जाने से अहले कबूर ये सोचते हैं कि अब रमजान जा रहा है और फिर ईद जैसे ही आएगी इसके बाद हम पर अजाब को फिर से नाफिज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमजान भर तो मरहूमैन की ईद होती है कि इन पर कोई अजाब नहीं होता है,
हम लोग रमजान के आखिरी अशरे में जब अपनी मग़फ़िरत की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं तो फिर हमें अपने मरहूम मैन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करना चाहिए, और सिर्फ अपने ही मरहूम मैन के लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात मन जुमला कहा करें कि जो भी मुसलमान इंसान और जन्नात इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मेरे अजीज भाई बहनों और बच्चों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर, और बड़ी दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही